Hello class, good day. I am teacher John Beth, your teacher in English for today's morning. So now class, as we move on to our next discussion, let me ask you, are you ready to learn or to unlock our next topic class? Are you ready? Okay, so paglingkod lang mo diragtarong ha, and please bear with me all the time so that makuha ninyo ang discussion ni teacher. Okay, so ready na mo? Okay, but before that, before anything else, I have prepared here a flashcards. And then, inside these flashcards, there has a jumbled letters. So, nani siya jumbled letters ang flashcard. And then, all you have to do is to answer me or to guess. You're going to guess what is the correct word for this flashcard. What is the correct word? So, nasabta na si teacher class. So, sa flashcard nga akong ipakita ninyo, naa siya mga jumbled letters. So, inyo harang buhaton, inyo kong tubagon, mo guess mo, or mo answer mo, nga kung unsay sakto ani nga word. So, okay ra sa chud kaayog dili makatag-an class or maka-answer. Most importantly is that you're doing your best. Okay, so I have here flashcard number 1. Ta-da! So we have letter M, letter I, letter L, letter E, letter S, and letter I. So what is that? What is it could be? Unsa man kaha ni class? Christine, do you have any idea? What is this jumbled letters? Alright. So, hapit na ka makatag-an, Christine, but the correct word is family. This is family. Again, family. Okay, very good. You can now take your seat, Christine. And now for our next flashcard. Ta-da! We have letter T, we have letter H, we have letter O, we have letter R, M, E, T, and A. So what is that? Unsa man kaha ni? Unsa yung correct word ani kung imo na siyang assemble class? Mark, do you have any idea what is this? Okay, so the correct word is metaphor. Again, read it again, class. Metaphor. Okay, so okay na siya kaayo og di maka-answer or makatag-an. Okay? Ato pa man sad ni siyang i-discuss. Next is, go on. Who wants to guess? Jenny? What is this? Try to analyze it. Okay, you cannot. Okay, so the correct word for this is personification. Again, class, personification. Okay. It's okay, it's alright. Because today, we are going to talk about these words. Okay, class, since ato namang na-unlock ang kaning tulo ka words, unsa gani to? Family, metaphor, and personification. So what are those kaha? Kung naka-familiar mo ani, unsa man kaha sila? Pero sa katong wala pasad, di mag-all, okay? We are going to discuss this. And please bear with me para mas makasabot jud mo. Okay? Let's start. So figure of speech. So kanidain ko nung tulo ka words class, simile, metaphor, and personification, these are parts of figure of speech. But since mahibong niya mo kung tulo ra ka buok, actually daghan kayo ni sila class. But you are still in grade 5 pa, so I have decided nga tulo lang sa and mo focus ta sa pinaka basic. So kaning tulo ang pinaka basic, kaning simile, metaphor, and personification. So sa ganin niyang tulo ka words, correct. A figure of speech. So now, ato ila-ilahon, what is figure of speech man kaha? Okay, so we have here, figure of speech, any intentional deviation from literal statement or common usage that emphasizes
clarifies, or embellishes, both written and spoken language. So, ang kaniko ng figure of speech, nakuno na siya mga common usage. That is to emphasize, to clarify, or embellishes, both written and spoken language. So, class, ang gingon din na siya mga common usage. Pwede ka mo emphasize, pwede ka mo clarify, o pwede pa ka mo embellishes. Embellishes is meaning to say sa embellishes kay to make beautiful with. Imo siyang paninduton. Pwede siya sa written, pwede po siya sa spoken language. So, kaning mga figure of speech class kay naguna siya mga lahi nga mga gamit. So, forming an integral part of language, figure of speech are found in oral literatures as well as in polished poetry and prose and everyday speech. So kaning mga poetry no, di ba kain if you have noticed kung usa ka tawo or naay someone nga nag-perform og poetry, di ba? Nice kaayo class, nice kay pagka-deliver, nice kay og mga words. That is because nag-use sila og mga figure of speech. There are different figure of speech man, so na sila mga gipang pang-use ana nga mga lahi-lahi para monindot o para ma-clarify o para ma-emphasize og tarong ang message or ang speech. It makes the sentence deeper and leaves the reader with a sense of wonder. It brings life to the words used by the writer. The figure of speech not only shows the writer's intent but also his purpose in using language. So mao to no kanang ang kung ikaw ang writer, maghatag ka og mga wonder kanang mga nindot kaayo nga mga kanang mga kanang dili ka maka-imagine. It's because you are using figure of speech and it brings life to the words used by the writer. So dira magamit kag mga unsa-unsa na dira kay para naay life ang imuhang mga words na ay mga kanang mga simile, na ay mga metaphor, na ay personification. Basta anything nga imo siyang gipanindutan imuhang speech or imuhang mga words, that is by the use of figure of speech. Now, we are going to discuss our first word nga gi-unlock ganina. Unsa ganito class? Simile. Very good. So a simile compares two things by saying that one is like the other. Simile is often used to word like or as. So ang simile kuno class kay nag-compare siya og two things nga kaparihan niya or kapari-parihan niya. And then it is oftentimes maggamit siya og word nga like or as. So we have example here. The cat's fur was as dark as the night sky. The night sky is very dark. So, the simile suggests that the cat's fur is also very dark. So, dara no. So, if you notice class, the first sentence here is the cat's fur was as dark as the night sky. So, unsa ito giingon ganina sa simile? Kung mailhan nato siya, basta magamit siya og like or as. So, sa kaning sentence class, kaning pinakaunang sentence, the cat's fur was as dark as the night sky. So, klaro kayo no nag-use siya og as. So, meaning to say, ma-identify dayon siya class na simile na siya. Kay sa sentence pa lang daan, nagamit na siya og as. And then, nag-compare po siya sa two things, which is the cat's fur and the dark as the night sky. So, ang far ko na sa cat kay parihas sa dark as the night sky. So, the cat's fur is also very dark. So, moto siya class no, nag-compare siya and then, klaro kaayo, nag-use siya og as. So, do you want more example class? Okay. Mag-example pa ta para mas makuha jud ninyo. Okay, we have number 1. They fought like cats and dogs. So, klaro kaayo class. Simile na dayon siya class kay they fought like cats and dogs. Nag-compare siya of two things, that is, I mean two animals, that is, cats and dogs. And then, naggamit pagod siya og like cats and dogs. So, automatically, that is simile.
Example number 2. I run like the wind. So, nidagan ko no siya, murag, hangin. So, nag-compare siya sa, iya gi-compare yang kaugalingon sa hangin. And then, nag-use po siya og like. So, automatically, simile na siya class. Number 3. You are as brave as a lion. So, you are as brave as a lion. So, nag-compare siya. Iya gi-compare yang kaugalingon sa lion. And then, tara duha ganit ni as brave as a lion. So, technically, that this is simile. Basta class, di na to kalimtan ha. Basta as og like, klaro na kayo, simile na siya. Number 4, the house is as clean as a whistle. So, uyang di-compare ang house og ang whistle. And then, nagamit siya og as. So, automatically, simile gihapon na siya class. So, sayon kayo ang simile class, no? Di lang nato kalimtan nga kanang permi na siya magamit og like og as. Excuse me. So, that is simile. Nag-compare siya og two things and then nag-use og as og like. Now, let's move on, class, to the second figure of speech, which is the metaphor. Okay, so unsa man sa kaning metaphor? Okay, a metaphor compares two things by saying that one of them is the other. Unlike similes, metaphors that don't use the word like or as. So class, kung anhi lang sa tamo una tan-aw sa kaning first sentence, kaning a metaphor compares two things. Parihara kayo siya sa simile, no? Nag-compare siya og two things saying that one of them is the other. So, parihara sa simile kay nag-compare siya. Pero, unlike similes, metaphors don't use the word like or as. So, opposite ko no sa simile di ay kay ang metaphor, although nag-compare siya og two things, but wala siya nag-use og word nga like og as. So, opposite siya kanang when we say simile, kato na dito siya nag-like naggamit og word nga like og as. And then metaphor, nag-compare siya og two things, but there dili ka kita og word nga like og as. So we have example here. The snow formed a blanket over the town. So the snow and a blanket are compared without the word like or as. So as you can notice, class, the first sentence here is the snow formed a blanket over the town. So you cannot see word nga like or as din he, di ba? So now the snow and a blanket are compared to without the word like or as. So gi-compared ang snow ug ang blanket, but wala siya word nga like or as. A blanket is a large piece of cloth that completely covers a bed. The metaphor makes the reader imagine that the snow becomes a blanket covering the town completely. O di ba no? Nice kaayo kay ang writer ni gamit siya og kanang mga two different things para makuan siya maka-imagine ka ba nga kanang maoday na siya, maoday na ang snow kay kanang mura siya og blanket kay sungod sa kabaga. O di ba nice kay siya class, mo na siya gingan ganina nga imo siyang i-emphasize, imo siya embellishes sa mga siya class. But we still have many examples here para mas makuha ninyo ang metaphor. Okay, nita sa pinakaigbaw. Life is a journey. So, ang life ko no is a journey. Yagi compare ang life as a journey. But, wala siya naggamit og as og like. So, that is metaphor. So, family is the wind beneath my wings. So, family is the wind beneath my wings. So, yagi compare ang family as the wind beneath sa iyang wings. So, nag-compare gihapon siya, but wala siya like og as. Little sisters are pesky mosquitoes that won't leave you alone. So, iya ko ng mga little sisters kay bura ko ng mosquitoes kay di siya biyaan. But, yang i-compare ang little sisters of ang mosquitoes, but you cannot see the word like or as. So, that is the metaphor, class. Let's just remember that when we say metaphor, you are comparing two things, but you cannot see
the word as or like. So that is the different things between metaphor and simile. When we say simile, you are comparing two things, and oftentimes it is using the word like and as. And to the other side, sa metaphor, you are comparing two things, but you cannot see the word as or like. So, very opposite na kayo sila, class. Mura dyan natin manan. And now, let's move on. Let's go to the next, or to the last figure of speech, which is the personification. So, unsa naman sad kaning personification? Maura ba ka ni sila sa duha? Okay, let's find out, class. Personification is giving human characteristic to non-human things. It is a figure of speech that can be used to make writing more interesting or to emphasize a point. So, ang personification ko no, class kay nag-give siya og human characteristics to non-human things. So, naghatag siya og mga characteristics sa tao, pero ang katong gitagaan kay dili siya tao. It could be things, it could be animals, it could be ideas, or unsa pa na siya dinha. Basta dili siya human. Imura siyang gitagaan og mga characteristics nga pang tao, and then bisan dili gito siya tao. So, kung ikaw ang writer, kung pahimuon kag personification, imo siyang paninduton kanang murag, imo siyang imo gud kanang imo jud siya dalhon sa kanang malawak na imagination, class ba, na kanang ang usa ka butang imo siyang for example, imo siyang gipastorya bisan kahoy ra siya. So, we have here example. The trees dance in the wind. Also, di ba, ang trees kuno kay nisayaw sa hangin. The word dance described the trees as if they were people. Unlike people, however, trees can't actually dance. Instead, the personification suggests that the trees are moving. So, mao ni siya, class. Di ba, dili man jud mo sayaw in real life. Mosayaw di ay na ang kanang kahoy. Di ba, dili? Only human can dance. Ang mga tao na dyan makasayaw, dili dyan na ang kahoy. Ang pasabot na di ay, kay naglihok ang kahoy. Tungod sa hangin, naglihok ang kahoy, pero not literally nga nisayaw dyan siya. So, mo na siyang personification, class. Di ba, iyang gitagaan og human characteristic ang kahoy, bisan dili siya musayaw. Giingon sa writer nga, nisayaw ang kahoy sa hangin. But, technically, nilihok ra di ay to ang kahoy kay tungod sa hangin. But, dili good siya as in nisayaw nga sa tao good nga sayaw, class. So, mao ni ang personification, class, gihatagan nimo og human characteristic ang mga non-human things. So, dapat siya punta example, class, para mas masabtan nato ang personification. The trees dance in the wind. So, mao na to siyang example dito. The stars winked in the night sky. So, class, ang stars kuno kay ni winked kuno in the night sky. So, wink gani kaning in any class for example. Ni wink siya. Wink din na ang star, class. Di ba, dili? So, you are giving human characteristic sa non-human things. Ang stars, imo siya, non-human things man ang star din, and imo siyang gihatagan og kanang human characteristic, which is ni wink siya. So, that is personification. The sun smiled happily down at us. So, asa man kakita, class, nga ang sun ni smile sa atua. Siguro no, sa mga drawings sa kanin ni smile siya. But technically, class, dili jud na siya mo smile sa atua ang class, no. Wala pa jud nakita, no. So, you are giving human characteristic to non-human things. So, ang sun, non-human things man siya. So, imo siya gihatagan og kanang human characteristic, which is the smile. So, that is personification. The last, the gray clouds cried drops of the rain. So, ang gray clouds kuno kay nihilak tungod sa drops of rain. So, kano sa man nihilak ang clouds, class? So, daghan kay mga stories to nga, basta kuno mag-uwan kay naghilak ang clouds.
But in a real situation class, wala dyan na naghilak ang clouds. Nana siya iyang natural process, scientific process, ng ano, na siya mga uwan. And then, as go back to personification, you are giving human characteristic to non-human things again. So, nihatag ka og human characteristic which is cried, nihilak. Only human can cry class. So, dili dyan na siya pamahitabo nga ang clouds mo hilak. So, class, that is personification. Overall, imo ra siyang timan-anha nga basta mohatag ka og characteristic nga pang tao adto sa dili tao, mao na siya gitawag og personification. Kung writer ka, imong panindutan imong speech, imong panindutan imong mga writings, mogamit ka og figure of speech nga kanang personification, mao na siya. Imo siyang hatagan og kanang mga impossible things ba nga bisan dili siya pwede, imo siyang gipasumbingay nga mangin-ana siya. Kay tungod gusto ka mag-wonder ang imong audience, mag-wonder ang mga viewers nimo. Kay mao man na siya ang figure of speech, gigamit man na siya para sa mga speech nga mga nindot jud siya class. Okay, na-gets ra? So, sa ganito, simile, metaphor, and personification. So, these three are parts of figure of speech. So, when we say simile class, that is, you are comparing two things, and then oftentimes nag-use siya og like og as. And then the metaphor, you are comparing two things, but opposite sa simile, wala siya nagamit og use. Wala siya nagamit og as og like. So, lahi siya. And then when we say personification class, you are giving human characteristics sa dili tao. So, mura dyan yung mamatimaan class. Okay, class, before ko magpa-quiz, kay naminaw man ka mo, ako na say mangutana. So, o sa ganito ang tulo nga gidiscuss nato, tulo ka figure of speech, simile, metaphor, and personification. Okay, so KR, can you give me an example of a sentence nga simile? Okay, very good. Nakakuha jud no. Kay nag-use man siya og as of like. So very good. Next one. Okay, so John, can you give me a sentence using the metaphor? Okay, very good. Nice one, John. Yes. Mora jud to no, imong ilhan, amo sa atong ilhan basta metaphor gani. Nag-compare siya og two things but wala siya like og as. Okay, so Genevieve, can you give me an example of the sentence nga naay nga nag-use of personification? Okay, very good. So nakuha siya dahil ninyo class, no? So timan-an nato ha when we say simile, we are comparing two things and then oftentimes nag-use siya of like og as, and then the metaphor, opposite siya sa simile. Kaya nag-compare siya og two things but you are not using like og as. And then sa personification, you are giving human characteristics or human traits sa non-human things. So, katotong mga examples kanina, katong imo siyang gipakanta, ang trees kay nisayaw. So, mao to class. So, ready na mo sa quiz na to class? Feel na ko ready na jud mo kay naminaw man mo og naka-answer mo ni teacher. So hopefully ma-perfect ninyo ang ato ang quiz karon. Okay? So ako na lang ni kuan ninyo class ha. So ako na lang mo basa sa direction. Identify the sentence if it is a simile, metaphor, or personification. Write your answer in a clean sheet of paper. So class, I will give you, since one at a time class, I will give you 5 minutes, 10 minutes to answer these items. And then, after, ipas na lang ninyo sa ako, kay wala tayo time, mag-check. So,
I-pass na siya sa ako aklas ha. So, that is all for this morning class. Goodbye and see you to our next class again. Bye-bye. Thanks for listening, class. Bye-bye.